अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। अगरचे हमास का कहना है कि वो गाज़ा में जंगबंदी के लिए सालिसों की नई तजावीज़ पर गौर कर रहा है। फ्रांसीसी खबर रसां NCAFP के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ताहाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया कि इजराइल ने गाज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी के मंसूबे की हिमायत की। वाशिंगटन में सदर ट्रंप के साथ तयशुदा बातचीत से एक हफ्ता कबल उन्होंने हमास को इसकी बुनियाद तक तबाह करने का अज़्म ज़ाहिर किया। हमास ने कहा है कि वो क़तर और मिस्र की सालिसी में पेश की गई तजावीज़ पर बातचीत के लिए मुशावरत कर रही है। इजराइल ने गाज़ा की पट्टी में 21 माह से जारी जंग में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी की है, जहाँ 20 लाख से ज़ायद अफराद के लिए संगीन इंसानी बहरान पैदा हो गया है। गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इजरायली फोर्सेस ने 47 अफराद को हलाक कर दिया, जबकि आज फ़लस्तीनी हुकाम ने बताया कि हलाक होने वालों में गाज़ा के शुमाल में वाक़ इंडोनेशिया के अस्पताल के डायरेक्टर मरवान सुल्तान भी शामिल हैं। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस की जानिब से हासिल किए गए वीडियो शवाहिद और शहादतों के मुताबिक गाज़ा में इमदादी मुकामात पर काम करने वाले अमरीकी ठेकेदारों ने खुराक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने वाले फ़लस्तीनियों पर गोला बारूद, दस्ती बम और पेपर स्प्रे से इस्तेमाल किया। मुतनाज़ा मुकामात पर काम करने वाले 2 अमरीकी ठेकेदारों ने तशद्दुद और बदइंतज़ामी के परेशान कुन नमूनों को बयान किया। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से किराए पर लिए गए बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स को तरबियत याफ्ता थे और इंतहाई लापरवाही के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। ठेकेदारों ने ऐसी वीडियोज़ फराहम की जिनमें धाती दरवाज़ों को दरमियान अफरा तफरी फैलाने वाले हुजूम को दिखाया गया और पस मंज़र में फायरिंग और दस्ती बमों की आवाज़ें गूंज रही थी। कुछ क्लिप्स में अंग्रेज़ी बोलने वाले मर्दों को एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए सुना गया। एक ठेकेदार का कहना था कि बराह रास्त गोलियां कभी ज़मीन या फ़िज़ा में चलाई जाती थी, लेकिन बाज़ औक़ात बराह रास्त आम शहरियों की तरफ भी चलाई जाती थी। दर्जनों इजरायली आबादकारों ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में इस्लाम के तीसरे मुक़द्दस मुकाम मस्जिद अक़सा पर आज धावा बोल दिया। ये इत्तला वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने दी है। आबादकार ऐसे इजरायली शहरी हैं जो मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों की निजी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बसे हुए हैं। इत्तला के मुताबिक उन्होंने इजरायली अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ में मस्जिद के अहाते में मजहबी रसूमात अदा की। यरूशलेम के स्टेटस को इंतज़ामात के तहत गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अहाते में इबादत करने की इजाज़त नहीं है। फ्रांसिस्का अल्बनीज़, जो कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी हुकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं, उन्होंने ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इजराइल पर मुकम्मल हथियारों की पाबंदी आयद करें और इसके साथ तिजारती और माली ताल्लुकात मनक़ता कर दें, जिसके बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वह गाज़ा में एक नस्ल कुशी की मुहिम चला रहा है। अल्बानीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल से खिताब में कहा, इजराइल जदीद तारीख़ की सबसे ज़ालिमाना नस्ल कुशियों में से एक का ज़िम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिर अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश कर रही थी, जिसमें 60 से ज़ायद कंपनियों के नाम शामिल थे जिन पर वो इजरायली गैर कानूनी बस्तियों और गाज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाती है। उन्होंने कौंसिल को बताया, जो कुछ मैं बेनकाब कर रहा हूँ वो कोई फ़हरिस्त नहीं बल्कि एक निज़ाम है और इसे हल किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें इस रुझान को पलटना होगा और रियासतों से मुतालबा किया कि वो मुकम्मल हथियारों की पाबंदी आयद करें, तमाम तिजारती मुआहदे मुअत्तल करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जियों में मुलविस कंपनियों को क़ानूनी नताइज का सामना करना पड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पर गाज़ा में जानबूझकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया और इसे नस्लकुशी की वसी तर पॉलिसी का हिस्सा करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह एगेंस कालामार्ड ने एक बयान में कहा, जबकि दुनिया की नज़रें इजराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी की तरफ बनी हुई थी, इजराइल की नस्लकुशी गाज़ा में बिला रोक टोक जारी रही, जिसमें ज़िंदगी के ऐसे हालात पैदा हुए जिसने भूख और बीमारी का एक मोहलिक इम्तजाज पैदा किया जो आबादी को तोड़ने के मुकाम तक ढकेल रहा है। इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने बच्चों में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत को दस्तावेज़ी शक्ल दी है, जिसमें अक्टूबर 2023 से अब तक 66 अमवात और हज़ारों मजीद अस्पताल में दाखिल हुए। इसने इजरायली हुकाम पर इमदाद को हथियार बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया, इमदादी और तिजारती सामान के दाखिले पर गैर कानूनी नाकाबंदी आयद करके, जबकि सैकड़ों इमदादी ट्रक फ़लस्तीनी इलाके के बाहर फंसे हुए हैं जो दाखिले के लिए इजरायली इजाज़तनामे का इंतज़ार कर रहे हैं। बरतानिया में इजराइल की हिमायत के खिलाफ एहतजाज के दौरान एक फौजी एयरबेस पर हमला करने वाले फ़लस्तीन के हामी 4 कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। बरतानिया खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की पुलिस ने कहा है कि ये इल्ज़ामात बरतानिया के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात को नुकसान पहुँचाने के मकसद से जानबूझकर ममनू जगह पर दाखिल होने और मुजरिमाना नुकसान पहुँचाने की साजिश की वजह से है। चारों अफराद, जिनकी उम्र 22 से 35 साल के दरमियान है, ज़ेर हिरासत हैं और इन्हें आज लंदन की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कहा है कि वो अदालत में इन जराइम को दहशतगर्दी से जोड़ने के सबूत भी पेश किए। फ़लस्तीन एक्शन नामी ग्रुप का कहना है कि 20 जून को पेश आए इस वाक़े के पीछे इसका हाथ है।
वाज़ेह के वसती इंग्लैंड में वाक़ ऑक्सफोर्ड शहर में एयरबेस को तोड़ा गया था और ईंधन भरने और नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 तैयारों पर सुर्ख पेंट का छिड़काव किया गया था। बरतानवी कानून साज ने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद करने के हक में वोट दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रंप ने यह तबसरा अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर किया, जहां उन्होंने फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम प्लेट की कॉल के बारे में एक खबर शेयर की जिसमें कांग्रेस से पावेल की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। उन्होंने ब्लूमबर्ग की प्लेट के बारे में शाया हुई खबर का हवाला देते हुए कहा है कि पावेल को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बयान में प्लेट ने कांग्रेस से मुतालबा किया कि वो पावेल के खिलाफ तहकीकात का आगाज करे क्योंकि उन्होंने इसे सियासी तासुब और साइनिड की समात के दौरान गुमराहकुन बयानात करार दिया था। उन्होंने पावेल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने फेड के हेडक्वार्टर के $2.5 बिलियन की तज़यीन व आरइश के मंसूबे की नवियत और लागत के बारे में झूठ बोला और इसे बद इंतजामी की वाज़ेह मिसाल करार दिया। पावेल को ट्रंप ने अपनी पहली इंतजामिया के दौरान फेड की क़यादत के लिए नामजद किया था। ट्रंप के बाद सदर बनने वाले जो बाइडन ने इन्हें दूसरी मुद्दत के लिए नामजद किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हालिया दिनों में न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने के ख्वाहिशमंद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खबर रसां एनसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी सदर जिनके अपने हरीफों को बुरा भला कहने की तारीख रही है, इनकी जानिब से 33 साला ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बयानात में तेज़ी देखी गई है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ज़ोहरान ममदानी नवंबर में मेयर के इंतखाबात जीत गए तो ममदानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इन्हें मुल्क बदर कर देंगे और मुल्क के सबसे बड़े शहर पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अपने पैगाम में लिखा कि अमेरिका के सदर की हैसियत से मैं इस कम्युनिस्ट अहमक शख्स को न्यूयॉर्क को तबाह करने नहीं दूंगा। मैं न्यूयॉर्क शहर को बचाऊंगा और इसे दोबारा शानदार बनाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में तारिकीन वतन के एक नए हिरासती मरकज़ के दौरे के दौरान ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ममदानी ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एजेंटों को शहर में गिरफ्तारियों से रोकते हैं तो ठीक है, फिर हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि हमें इस मुल्क में कम्युनिस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई है तो मैं कौम की तरफ से इसकी बहुत एहतियात से निगरानी करूंगा। दुनिया का सबसे ताकतवर और बाअसर ममालिक में से एक अमेरिका आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आलमी सतह पर कोई बहरान हो या कोई अहम मसला, अमेरिका अक्सर मदाखलत करने वाला पहला मुल्क होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सुपर पावर को बरतानवी सल्तनत ने ग़ुलाम बनाया था और अमेरिका को 4 जुलाई को ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। 4 जुलाई का दिन अमेरिकी तारीख़ में सब सुनहरे हरूफ से दर्ज है। ये वो तारीख़ी दिन है जब अमेरिका ने 1776 में बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल की। 108 साल बाद यानी 1884 में फ्रांस ने इसे आज़ादी की अलामत मुजस्मा आज़ादी तोहफे में दिया था। ये दिन न सिर्फ अमेरिका की आज़ादी की कहानी सुनाता है बल्कि आज़ादी और आलमी यकजहती की अलामत के तौर पर भी चमकता है। सबसे पहले अमेरिका की आज़ादी की बात करते हैं। अमेरिका के ऑफिस ऑफ दी हिस्टोरियन के मुताबिक 1760 और 1770 की दिहाइयों में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अमेरिकी नौ आबादियात का अदम इत्मीनान बढ़ना शुरू हुआ। बरतानिया ने कॉलोनियों पर बहुत से टैक्स जैसे स्टैंप एक्ट, टाउनशेड एक्ट और सख्त क़ानून नाफिज किए, लेकिन कॉलोनियों को बरतानवी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। इसका मतलब यह था कि इनके मफादात को नज़रअंदाज किया जा रहा था। यह एहतजाज कॉलोनियों ने शुरू किया था जिन्होंने इन टैक्सों और क़वाइद की मुखालिफत की थी। जब बरतानिया ने इनके एहतजाज को नज़रअंदाज करके बोस्टन बंदरगाह बंद कर दी और मैसाचुसेट्स में सख्ती नाफिज कर दी तो गुस्सा मजीद बढ़ गया। इसके बाद नौ आबादियात ने चाय पर टैक्स के खिलाफ बरतानवी चाय को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। इसके जवाब में बरतानिया ने मजीद सख्त क़ानून बनाए जिसने नौ आबादियात को मुस्तइल किया। 1774 में कॉलोनियों ने मुत्तहिद होकर कॉन्स्टिट्यूबल कांग्रेस बनाई। इसका मकसद बरतानवी सामान का बाइकआउट करना और बरतानिया के खिलाफ मुत्तहिद होना। ये लड़ाई 1775 में शुरू हुई जब मैसाचुसेट्स में नौ आबादियात और बरतानवी फौजियों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इस तारीखी वाक़े के 108 साल बाद 1884 में फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफे में दिया जो आज़ादी और जमहूरियत की आलमी अलामत बन गया है। मुजस्मे को फ्रांसीसी मुजस्मा साज फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने डिज़ाइन किया था और अंदरूनी डिज़ाइन गेस्टाव एफिल ने एफिल टावर भी डिज़ाइन किया था। मुजस्मा आज़ादी की अलामत लेबर्टॉस एक रोमन देवी की तस्वीर पर मबनी है। यह मुजस्मा तांबे से बना था और इसे 350 टुकड़ों में न्यूयॉर्क भेजा गया। हमास ने गाजा गैंग के एक सरगना को 10 दिन के अंदर हथियार डालने का हुक्म दिया है जिस पर इसराइल के साथ ताउन करने और इंसानी इमदाद लूटने का इल्ज़ाम है। बयान में कहा गया कि यह फैसला आज एक इनकलाबी अदालत की जानिब से जारी किया गया था और इसमें
حماس کے اختیار کو مسترد کرنے والے ایک اختیار رکھنے والے گینگ کے سربراہ یاسر ابو شباب کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ابو شباب جنوبی غزہ کے علاقے رافہ میں ہے جو اس وقت اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ عدالت نے فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ حماس کی سیکورٹی فورسز کو ان کے ٹھکانے کی اطلاع دیں۔ ان کے گروپ نے ہتھیار ڈالنے کے حکم پر عوامی طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ حماس نے ابو شباب پر اقوام متحدہ کے امدادی قافلوں کو لوٹنے کا الزام عائد کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ اسے اسرائیل کی حمایت حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق اس گروہ نے ایلیٹ جنگجوؤں کو تعینات کیا ہے جن کو ختم کرنے کے احکامات دیے گئے۔ اگرچہ اسرائیل نے حماس کے خلاف غزہ میں بعض گروہوں کی حمایت کا اعتراف کیا ہے، لیکن اس نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ وہ کون سے گروہ ہے۔ اسرائیل نے ایران اور شام کے بارے میں روس کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ اسرائیل کے عوامی نشریاتی ادارے کان کی 2 جولائی کی خبر کے مطابق اسرائیل نے ایران اور شام کے موضوع پر اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات ماسکو کی طرف سے اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش اور 24 جون کے جنگ بندی سے ایک ہفتہ بعد شروع ہوئے تھے۔ رپورٹ میں ان مذاکرات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی، لیکن اسرائیلی حکام کے ایران اور شام محیط ایک جامع سفارتی حل کی تلاش میں ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس دوران اسرائیل کے ایران کے موضوع پر امریکہ کے ساتھ ایک وسیع تر معاہدے کی کوششوں میں ہونے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اگلے ہفتے واشنگٹن میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران اس مسئلے کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران کے حوالے سے ایک ایسا فریم ورک پیش کرنے کی امید رکھتا ہے جو لبنان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ معاہدے سے مشابہت رکھتے ہو۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر فضائی حملے کیے جو 24 جون کو ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد روک دیا گیا۔ اس وقت روس وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی، انہیں قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا اور خبردار کیا تھا کہ اس اشتعال انگیزی کے تمام نتائج کے ذمہ دار اسرائیلی قیادت ہوگی۔ سعودی ولی عہد و شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ کے قصر السلام میں انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبینتو کا خیر مقدم کیا۔ اس کے مطابق انڈونیشیا کے صدر قصر السلام پہنچے تو سرکاری استقبالیہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں نے باضابطہ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون اور اسے فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششیں مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں سعودی ولی عہد اور انڈونیشیا کے صدر نے سعودی انڈونیشی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ کونسل کے ارکان کی موجودگی میں ایجنڈے کے موضوعات کا جائزہ لیا۔ اجلاس کے اختتام پر سعودی ولی عہد اور انڈونیشیا کے صدر نے کونسل کے منٹس پر دستخط کیے۔ سعودی عرب کے ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ المسند نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرم موسم میں صحرا کا سفر ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دن کی گرمی میں مکمل تیاری یا تجربہ کار ساتھیوں کے بغیر صحرا عبور کرنے کی کوششوں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر عبداللہ مسند نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ریت کے سمندر وسیع پیمانے پر ہیں اور یہ جان لینا کافی ہے کہ ربع الخالی کے صحرا کا رقبہ فرانس جتنا ہے۔ یہ بہت وسیع، خوفناک اور مہلک صحرا ہے جہاں تجربہ اور تیاری کے بغیر جانا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے صحرا دنیا کے خشک ترین اور سب سے گرم صحراؤں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ مسند نے خبردار کیا ہے کہ صحرا اور ریت کی خاموشی اور سکون سے دھوکہ نہ کھائیں، اس کے اندر ہلاکت چھپی ہوئی ہے۔ سعودی ڈیزائنر صالحہ شہرانی مملکت میں فیشن کے حوالے سے ایک مضبوط اور بااثر قوت رکھتی ہے جو اپنے کام کے ذریعے سعودی عرب کے جنوب کے نفیس اور قیمتی کلچر کو پھر سے متعارف کروا رہی ہے۔ ان کا تعلق پہاڑی علاقے اسیر سے ہے اور انہوں نے مقامی روایت کے بلبوتے پر اپنے لیے ایک خاص تخلیقی راستے کا انتخاب کیا۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے صالحہ شہرانی نے کہا مملکت کے جنوبی حصے سے تعلق ہی قدرتی طور پر ان کی شناخت کو آگے بڑھاتا ہے۔ ڈیزائنر کا اسیر سے گہرا رشتہ ہے وہ سبب ہے جس نے انہیں روایتی لباس کو نیا رنگ دینے پر آمادہ کیا اور انہوں نے اسے ڈیزائن تخلیق کیے جو ان کے وطن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے طبقے میں مقبول بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا میں رنگوں اور دیگر مواد کا استعمال کر کے جدید دور اور اپنے ملک کی روایت کو ملا دیتی ہوں لیکن جنوبی لباس کی اصل روح پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتی۔ ان کی تخلیق کے مجموعے کی بنیاد عصری لباس ہے جسے المزید یا المجنب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لباس کا ایسا حصہ ہے جو مملکت میں یوم تاسیس سمیت دیگر موقعوں پر خوشی منانے کی شناخت کی علامت ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹری جاسم بدوئی نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کا مشترکہ سیاحتی ویزا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ رکن ممالک کی امیگریشن اتھارٹیز اور انتظامی امور کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جبکہ اس کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے۔ سیکرٹری جنرل جاسم بدوئی نے کہا ہے کہ مشترکہ ویزے کا اجرا سال رواں کی دوسری ششماہی میں آغاز متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ کامیابی سے نافذ ہو گیا تو خلیجی ممالک حقیقی عملی انضمام کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوں گے جس کے سب سے بڑے مستفید سیاح ہوں گے۔ خیال رہے کہ جی سی سی ممالک کا مشترکہ سیاحتی ویزا خلیجی انضمام کی راہ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
جو نہ صرف انتظامی سطح پر بلکہ خلیج کو ایک متحدہ سیاحتی منزل کے طور پر پیش کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ توقع ہے کہ خلیجی ویزا یورپی شینگن ویزا کی کاپی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسا منفرد تجربہ ہوگا جو خلیج کی مخصوص شناخت، مشترکہ زبان، ثقافت، انفراسٹرکچر اور اجتماعی تشخص پر مبنی ہوگا۔ بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع اور آپریشن سندھ کے حملے میں بری طرح شکست کھانے کے بعد پاکستان اب امریکہ کی دہلیز پر کھڑا ہو گیا ہے۔ بھارت کے ساتھ فوجی تنازع کے دوران چینی دفاعی ساز و سامان کے قابل اعتماد ہونے کے حوالے سے پاکستان میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں کسی بھی پاک فضائیہ کے سربراہ کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ حال ہی میں پاکستانی آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ اپنے دورے کے دوران پاکستانی ایئر مارشل نے امریکی فضائیہ کے چیف آف اسٹاف جنرل ڈیوڈ ایلن سمیت اعلیٰ امریکی فوجی حکام اور رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ پینٹاگون کی قیادت اور محکمہ خارجہ کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں دفاعی تعاون اور ٹیکنالوجی کے دفاعی تبادلے کو فروغ دینے پر مرکوز ہیں۔ ذرائع کے مطابق چینی ساز و سامان کی بھروسے پر تحفظات کے بعد پاکستان اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے F-16 بلاک 70 لڑاکا طیاروں اور فضائی دفاعی نظام سمیت متعدد جدید امریکی ملٹری پلیٹ فارمز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان AM-7 اسپیرو فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل حتیٰ کہ امریکی ساختہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کی بیٹریاں بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں میں ایک بڑا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لاگو کی گئی باہمی ٹیرف پر پابندی کی ڈیڈ لائن 9 جولائی کو ختم ہو رہی ہے اور اس سے قبل دونوں ممالک کے درمیان یہ تجارتی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ تاہم ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہندوستان زرعی شعبے میں اپنی شرائط پر اٹل ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بھارت اور امریکہ کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے پر ہوئے معاہدے کے حوالے سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تجارتی معاہدے کے حوالے سے بات چیت آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور جلد اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بھارت امریکہ کے لیے زراعت اور ڈیری کے شعبوں کو مکمل طور پر نہ کھولنے کے اپنے موقف پر قائم ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے ٹیکسٹائل، جوہرات اور زیورات، چمڑے کے سامان، پلاسٹک اور کیمیکل جیسی محنت کش صنعتوں تک مزید رسائی کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ کے لیے اپنی زراعت اور ڈیری مارکیٹ کھول دیں تاکہ اس شعبے سے متعلق امریکی مصنوعات کو بھی بھارت جیسی بڑی مارکیٹ مل سکے۔ تاہم ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت امریکہ کے اس مطالبے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور تازہ کاری کے مطابق وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔